গোপন আঘাত ইস্যুতে দলছুট, শিল্পাঞ্চলে পাল্টে গেল ভোটের সমীকরণ। ভোটের ঠিক মুখে পশ্চিম বর্ধমানের শিল্পাঞ্চলে বড়সড় ধাক্কা খেল হুমায়ুন কবিরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি। প্রচারের শেষ লগ্নেই দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন চার প্রার্থী রানীগঞ্জের রাহুল ঘোষ, দুর্গাপুর পূর্বের রুবিয়া বেগম, বারাবণীর অদ্বৈত দাস এবং পাণ্ডবেশ্বরের জুবেদ শেখ। মঙ্গলবার দুর্গাপুরের তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নিয়ে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন ঘাসফুল শিবিরে। যোগদান পর্বে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে বলেন, শুভেন্দু অধিকারী ও হুমায়ুন কবিরের মধ্যে 1000 কোটির গোপন চুক্তির খবর প্রকাশ্যে আসতেই আসল চেহারা সামনে এসেছে। মুসলিম ভোট ভাগ করে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সেই ভাওতাবাজি বুঝেই প্রার্থীরা দল ছেড়েছেন। অন্যদিকে সদ্য দলত্যাগী জুবেদ শেখের বক্তব্যেও খুব স্পষ্ট। তার দাবি, আমাদের ব্যবহার করা হয়েছে শুধু ভোট কাটার রাজনীতির জন্য। পর্দার আড়ালের আঁতাত সামনে আসতেই আমরা প্রতারিত বোধ করেছি, তাই এই সিদ্ধান্ত। তবে নির্বাচনী বিধির কারণে মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় ইভিএমে তারা আগের দলের প্রতীকেই থাকবেন। তবুও তারা স্পষ্ট জানিয়েছেন, এখন থেকে তৃণমূলের পক্ষেই ভোট চাইবেন। রাজনৈতিক মহলের মতে নির্বাচনের মুখে এমন ভাঙ্গন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির ভিত যে কতটা দুর্বল তা স্পষ্ট করে দিল। শিল্পাঞ্চলে এই দলবদল নিঃসন্দেহে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। দুর্গাপুর থেকে বিধানচন্দ্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা। গণতন্ত্রের উৎসবকে এরা উৎসব নয়, গণতন্ত্রের কান্না করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলার মানুষ রাজনৈতিক সচেতন মানুষ, বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করে বিশ্বাস করে। তাই বাংলার মানুষ লড়ে যাবে। বাংলার মাটি মাতঙ্গিনী হাজরার মাটি, তাই বাংলার মাটি রবীন্দ্র নজরুলের মাটি। তাই বাংলার মাটিতে যদি কেউ অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করতে আসে, তার উপযুক্ত জবাব পাবে। সেটা যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী হয় তাদেরকেও প্রতিরোধ করবেন আপনারা। তো তার গতকাল একটা ঘটনা নন্দীগ্রামে দেখা গেছে, বিনা প্ররোচনায় যে বুথে তৃণমূল যেতে সেখানে 4 জন ইনজিওর্ড এখনো হসপিটালাইজ, তাদেরকে মারধর করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, এমনটাই অভিযোগ। বাংলা 200 বছরের ইংরেজ শাসন দেখেছে। ইংরেজ শাসনের সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর বাংলা বলতে পারি। বাংলা 34 বছরে সিপিএম এর অপশাসন দেখেছে। বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আবার ওটা ভারতবর্ষে তপ্ত পাউসে বসে বিজেপি যদি ভেবে থাকে সব রাজ্যগুলোকে দখল করে নিয়ে তারা আনন্দ আত্মহারা হবে, তারা অত্যাচারের রোড রোলার চালাবে, এটা কিন্তু বাংলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত, যখন উৎপীড়িতের তন্দ্রণ রোল আকাশে বাতাসে লড়াই জারি হ্যাঁ, বাংলা তৈয়ার হ্যাঁ। লড়াই হবে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে। সে যেই আসুক সামনে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঢুকে দিয়ে লড়াই হবে। যারা আজকে যোগ দিচ্ছে, যারা তো প্রার্থী ছিলেন, তারা কি প্রার্থী পদ বিক্রয় করেছে? প্রার্থীপত্র উদ্যোগসন করে চিঠি দিয়ে ওরা কাগজ বিলি করে অনুরোধ করবে, আমাদেরকে ভোট দিয়ে না, আমাদের ভোটটা তৃণমূল কংগ্রেসে যান। মানে খাতায় কলমে ওরা উন্নয়ন আমজনতা উন্নয়ন পার্টিরই নমিনেটেড ক্যান্ডিডেট হিসেবে থাকলেন এখন ইলেকশন করে। সরকার রিজাইন করে দিচ্ছে, ওরা নিজেরা বলছে আমরা বিশ্বাসযোগ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে ঘুরে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচার করবে। বলা হয়েছিল দাওয়াত দাঁড়িয়েছিল ওরা ভোটে। 2025 সালে 22শে ডিসেম্বর হচ্ছে পার্টিটা জন্ম হয়েছিল। এরা এই পার্টিতে এসেছিলই কেন, আর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নটা হচ্ছে নমিনেশন দিলই বা কেন, সেটা ওদের কাছে মাইনরিটি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। এটা আমাদের কথা না, আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা আমাদের থেকে বেশি জানেন, কিন্তু এই কথাটা বারবার বলছিলাম। আজকে আমাদের 4 ভাইরা যেরকম আমাদের সঙ্গে এসে, শুধু 4 জন না, আমরা আসানসোলে এভরিডে, আসানসোল উত্তর বিধানসভা, কুলটি বিধানসভা আমরা দেখেছি আমাদের এভরিডে মাইয়াম থেকে আম জনতা পার্টি, যে উন্নয়ন পার্টি, ওদের থেকে, তারপরে আমরা দেখলাম নির্দলীয়। আজকে যদি আমরা একটা কথা বলি, আমরা সুখী সিপিএম কংগ্রেস এই জোট আমরা দেখেছিলাম, অনেক ইলেকশন আমরা জোট দেখেছি, কিন্তু আমরা এটা বারবার নরেন্দ্র একটা কথা বলতো কি এবার আমরা 9 বিধানসভাতে আমরা জিতছি, কিন্তু একটা কথা হবে, মাইনরিটিকে সবসময় বলতো নরেন্দ্র
দেখবে এবার সিপিএম যদি কোথাও থাকবে তো মাইনরিটি এলাকাতে, কংগ্রেস কোথায় থাকবে তো মাইনরিটি এলাকাতে, এমআইএম থাকবে মাइनॉरिटी এলাকাতে। কিন্তু একটা সত্যি আমি এদেরকে ভাইদেরকে খুব स्वागत জানাই, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जिस दिन एक छोटी बात बीजेपी किस तरीके से इस गेम को खेली है माइंड वॉश, आप लोगों को समझना होगा। एक बड़े डाकू को बचाने के लिए छोटे चोर की बलि दी गई है। क्या हम लोगों ने देखा कि एक आम जनता दल पार्टी बनाई जाती है, बाबरी मस्जिद के नाम पर बनाई जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा किया जाता है और संगी संग हैदराबाद से एमआईएम साहब के नेता चले आते हैं, हमेशा सब और आके बोलते हैं ये मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत पुराना दोस्ती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन जिस दिन वीडियो वायरल होता है कि तृणमूल कांग्रेस के हमारे लोग प्रवक्ता बैठ करके अभी ये भी नहीं बता रहे थे कि ये वीडियो कंफर्म है कि नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं एआई है कि नहीं है। एक बैग हैदराबाद से एक लेटर आ जाता है कि मेरा कोई गठबंधन इस दल के साथ नहीं है, हम लोग हर जगह अकेले मायूम लड़ेंगे। मतलब बीजेपी एक साजिश कर रही थी कि छोटे दल को चोर को साबित कर दो और अपने आप को एमआईएम के इलाके में जाकर के मुसलमानों के इलाके में बात करो। लेकिन मैं पश्चिम बर्धमान जिला के मुसलमानों को खास करके, और मैं आपको बता दूं मैं इंतहार गया था, मैं मुर्शिदाबाद में भी जाकर के जुमा की नमाज पढ़ी और वहाँ के मुसलमानों को भी मैंने जो देखा, तो इस तरह की साजिश, और अभी तक ये मेरे भाई नहीं बता पाए, लेकिन मैं आपको बता दूं रेल पार में 4 कैंडिडेट के साथ हम लोग वहाँ करके मंत्री मुलाई बेटा का हाथ पकड़ के, एक कैंडिडेट बोल रहा था, बहुत सारे देखिए मुसलमान नौजवान होते हैं, उनको लगता है कि मुसलमानों की रहनुमाई होनी चाहिए राजनीति में। 25 लाख का ऑफर बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से बोला। जब वो कहने लगे कि तुम्हारा विड्रॉ कराने के लिए दबाव दिया जाएगा, तुम अजमेर शरीफ चले जाओ और तुम्हारा फ्लाइट का टिकट हम कटवा देते हैं, तुम अजमेर शरीफ चले जाओ, तब उसके दोस्त यारों ने कहा क्या बोला यार, लगातार फोन आ रहा, कोई बोला 25 लाख देंगे, कोई बोला 30 लाख देंगे, अजमेर शरीफ चले जाओ। तो आप समझ में आ रहा ये नौजवान जितने थे इनके अंदर में जज्बा है, कौम को लेकर के जज्बा है कि, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी काम करे बार बार, আমরা একটাই কথা মাইনরিটি এলাকা থেকে বলছি, আজকে আমরা দেখেছি উত্তরপ্রদেশ, আপনারা দেখেছেন তো কালকে যোগীজি এসেছিলেন, কালকে যোগীজি এসে কি বলছিলেন যে আমাদের উত্তরপ্রদেশ মসজিদের মিনার থেকে কোনো মাইক লাগানো নাই, কোনো লোক নামাজ পড়তে পারবে না ঈদগাতে, এটা তো আমাদের সংবিধান, সংবিধান আমাদেরকে। আজকে বাংলাতে যদি কোনো লড়াই হচ্ছে মমতা ব্যানার্জি একটাই লড়াই করছে, ওটা হচ্ছে সংবিধান বাঁচানো লড়াই। এই জন্য শুধু আইএসএফ থেকে না, অনেক মাইনরিটিদেরকে এবার দাঁড় করানো হয়েছিল, সিপিএম থেকে মাইনরিটি, কংগ্রেস থেকে মাইনরিটি, সবকে দিয়ে আমরা এই কথাটা, আমি এই জন্য আমি বামপন্থী ছিলাম, আমি বারবার একটা কথা বলেছিলাম, 2011 সালে জাহারা খানকে দাঁড় করানো হয়েছিল, 2016-তে জাহারা খানকে দাঁড় করানো হয়েছিল, 2021-এ কেন জাহারা খানকে দেওয়া হয়নি? এই জন্য আজকে সিপিএম কংগ্রেস এরা সব আরএসএস এর দালালি করছে, একদম খুলে কথাটা আমরা বলতে পারছি, কিন্তু কিছু হবে না। আজকে আমাদের মাইনরিটিরা যে আমাদের 80% ভোট যদি হতো, এইবার আমরা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস পক্ষ থেকে 99% माइनॉरिटी वोट दिए। हमें अनेक अनेक धन्यवाद जनाए हमारे भाई के, जिस तरीके से इन लोगों ने मन की आवाज को समझा और ये बात समझा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और सबकी बात कोई करती है तो वो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी के सिवा कोई और नहीं है। और ये संविधान की लड़ाई में ये लोग आए हैं। बहुत सारे सवाल आपके तरफ से हो सकते हैं, लेकिन सबका जवाब बस इतना ही है कि आज ममता बनर्जी जात की ब्राह्मण है, लेकिन ये टोपी लगाया हुआ एक नौजवान, और हम बहुत फख्र से कहते हैं कि मुसलमान के इलाके में चले जाइए, कोई मुसलमान अपना रहनुमा ना टोपी वाले को दाढ़ी वाले को नहीं, बल्कि ममता बनर्जी को अपना नेता और रहनुमा मान रहा है। आज रेल पार में अभी एमआईएम कल ही मीटिंग करने गई, आम लोगों ने चोगा उठा करके फेंक दिया और कहा एकदम बीजेपी के दलाल तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये है, बहुत सारे मीडिया के लोग मुझे भी बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, और इसी साहब भाषण सुनने आए हुए हैं वहाँ, हमने कुछ करने की जरूरत है, आवाम एकदम समझ चुकी है। ममता बनर्जी और बीजेपी की ये डायरेक्ट लड़ाई आपके प्रेस के जरिए मैं अभी भी अपील करना चाहूंगा, पश्चिम बर्धमान जिला में किसी के मन में भी अगर इस तरह की बात है, अभी भी आपको लगता है कि निर्दलीय आप खड़े हो चुके हैं किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, दोस्तों ये बड़ी लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। आज 2 करोड़ रोहिंग्या मुसलमानों को ही बोला जा रहा था, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कह सकते हैं, ये ना हिंदू के हैं ना मुसलमानों के हैं। आज 61 से 62 लाख हिंदुओं का नाम काटा गया है सिर्फ और सिर्फ एसआईआर में। क्या वो हिंदू जवाब नहीं लेगा? এই জন্য নরেন্দ্র যা কথা বলেছেন, কালকে আপনারা বন্ধুরা লিখেছেন আমাদের প্রেসে, কালকে योगी जी এসে কি বলছেন, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, এই নারাটা কে লাগিয়েছেন? এরা এটাও জানে না, এরা বাংলা সংস্কৃতি জানে না, এরা বাঙালিদেরকে বুঝেনি। আমাদের বাঙালির বাংলার মুসলমান আজকে মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আছে,
আমরা 4 তারিখে ইনশাআল্লাহ তাআলা সেই রকমই পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে অনেক নিউজের আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করছে, ওদেরকে আমরা একটাই কথা বলছি, তোমরা নিজের নিজের ফেসবুকে নিজের মিডিয়াকে একদম বলে দাও, আমাদের এবার বিদ্রোহ করতে সময় নেই, কিন্তু আমরা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আছি ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে 9 বিধানসভাতেই আমরা জিতছি আর ভালো মার্জিনে জিতছি। বিজেপি বুঝে গেছে, ইলেকশন কমিশনও বুঝে গেছে। আপনারা যা বলছিলেন কি ইলেকশন কমিশন গাড়ি, আপনি বলুন না 3000 টাকা, আপনারা ফেসবুক বলবেন বাড়ি বাড়ি গ্রামে গ্রামে গিয়ে 3000 টাকা ফর্ম বিজেপি ফর্ম ফিল আপ করছে। ইলেকশন কমিশন কোথায় আছে? আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি, আসানসোল দক্ষিণে কমপ্লেন করেছি, আসানসোল উত্তরে কেউ শুনছে না। কিন্তু এটাই জানি আমাদের একটাই কথা, মানুষ কথা বলবে, মানুষ কথা আমাদের 4 তারিখে মানুষের জবাব হবে। আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। का था कि हम लोग को जिस तरह का ध्रुवीकरण का चश्मा पहनाया गया, जैसे बाबरी मस्जिद और ये बहुत सारा चीज़ का हम लोग को बोला गया, तो हम लोग हाँ, और यही एक हम पार्टी का योगदान था। और नॉमिनेशन करने के बाद हम लोग को पता चला कि इनका 1000 करोड़ का डील हुआ है, शुभेंदु अधिकारी और ये बहुत सारे लोग हैं बीजेपी के। जिस आधार से हम लोग को पता चला तो हम लोग का चश्मा खुल गया, उस टाइम से हम लोग बंद कर दिए। मुख्य कारण ये है कि हम लोग मीर जाफर का रोल नहीं निभाना चाहते हैं और मुसलमान का वोट नहीं काटना चाहते, इसीलिए कि तृणमूल सरकारी एक वो है जो मुसलमान का एकदम जो साथ में रहता है और जो डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, तृणमूल सरकार है। और ये बाकी जो है ISF है, नीम है और भी जो दल है, इन लोगों को फंड करता है। हम बता रहे इनका देखिए वीडियो, लेकिन ये सब बोलने के लिए तो 2 घंटा 4 घंटा बाकी है, हाँ है ना? हाँ। ये सब बोलने के लिए आपके हाथ में फिलहाल 2 घंटा या 4 घंटा बाकी है ना? तो ये पहले आप लोग डिसाइड क्यों नहीं किया? बहुत कम है, क्योंकि आज जो प्रचार का दिन से प्रचार है, जहाँ जहाँ मेरा संगठन है 4 दिन पहले अगर आप आते हैं तो फिर ये कुछ যা फायदा শেষ ভারত তার সব ভারত। जिस तरह हम लोग को बोला गया, धीरे धीरे हम लोग को समझ में आया पार्टी के बारे में। अचानक तो हम डिसीजन नहीं ले नहीं सकते। बोला गया था? हम लोग को बोला गया था इस टाइम कि आप लोग योगदान कीजिए, आप लोग को सम्मान मिलेगा और मुसलमान का ध्रुवीकरण बाबरी मस्जिद, इनसे हमको पता चला। उसके बाद जब 8 तारीख के बाद जो वीडियो वायरल हुआ कि हुमायूं कबीर और बीजेपी का 1000 करोड़ का डील तो अलग मुद्दा है, वो तो रिलीजियस मुद्दा है। पॉलिटिकली आप टीएमसी छोड़ के क्यों जनता उन्नयन पार्टी में गए? टीएमसी नहीं छोड़ दिया मैंने, हम INTC इंडियन यूथ कांग्रेस में IYC। अच्छा, आप बाबरी मस्जिद चाहते हैं अभी तक? नहीं, बाबरी मस्जिद बंगाल में हो? नहीं होना चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। बाबरी मस्जिद करने से हम लोग कुछ बढ़िया चीज थोड़ी है, वो तो बीजेपी का पैसा से बनता बाबरी मस्जिद। आप लोगों को पैसा मिला था? नहीं, पैसा हम लोग को ऑफर किया गया था, लेकिन हम लोग डिले करते हैं कि पैसा खाने के बाद हम लोग ऊपर में जवाब देना पड़ेगा। तृणमूल में आने के लिए आपको पैसा मिला? नहीं, मोहब्बत से हम लोग जुड़े हैं। कोई कैंपेन में आया था आप लोग का जो असेंबली है वहाँ आपका जो स्टेट लेवल का लीडर है कोई आया था कैंपेन करने के लिए? कैंपेन करने के लिए हम लोग बाइकआउट करते हैं, मतलब हटा दिया कि हम लोग को बोला भी गया था कि हुमायूं कबीर आसनसोल में आएंगे, वहाँ प्रचार करेंगे। हम लोग को फंड के लिए भी बोला कि हम लोग डिले करें, ज़्यादा एक्शन होगा ना, जाँच पड़ताल उसका बाद। तो इन सब धीरे धीरे हम लोग को लाइव मतलब वीडियो में भी जब हम लोग को मीटिंग ग्रुप मीटिंग में जब हम लोग को बोला गया था कि आप लोग को सिर्फ ओनली फॉर मुस्लिम जगह पे ही प्रचार करना है, बीजेपी को जिता देना पर टीएमसी को नहीं जिताना, ISF को जिता देना है, कांग्रेस को जिता देना है, मीम को जिता देना पर टीएमसी को नहीं जिताना। ये मेरा सुना हुआ ही है। और जो हम लोग का वीडियो में जितना कैंडिडेट है पूरा बंगाल में लगभग हम लोग कैंडिडेट 70 को कैंडिडेट इस्तीफा दे दिया है और तृणमूल कांग्रेस का साथ में हर जगह ज्वाइन कर रहे हैं। এই যে মুসলিম ভোটটাকে ভাগ করার একটা চক্রান্ত, যেটা